अच्छा, रिटायर हो गए तो इसी से सियासत खत्म। सर इसी से जुड़ा सवाल था, क्योंकि जो आपने बात की ना, दोनों को आपने एक तरह से 0-0 नंबर दे दिए, लेकिन अगला इलेक्शन भी आना है, 2023 भी आना है। आप खुद भी इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और पंजाब की जो हिंडरलैंड है उसमें झंग से आपका ताल्लुक भी, आप इलेक्शन भी वहाँ से लड़ते हैं। तो पंजाब का जो सियासतदान है, जिसके इलेक्टेबल्स आप कह लें, जिनकी एक असर रसूख है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करेंगे, अगले इलेक्शन में क्या होगा? देखिए जी, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा तो भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं है। अगर आप मुझसे इंडिपेंडेंट एनालिसिस भी लेना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जितने वादे किए थे, अगर वो उस पर 5% भी डिलीवर करते तो शायद लोग दूसरी पार्टियों का ना सोचते। इस वक्त हालत ये है कि जो लोग पीटीआई में आ गए हैं वो वापसी में अपनी अपनी पार्टियों में जाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। छोटे छोटे फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन चुके हैं। एक फॉरवर्ड ब्लॉक तो आपको यकम तक इलेक्शन, ये सेनेट के इलेक्शन से पहले भी आपके सामने पंजाब के एमपीज का आ जाएगा। बहुत से लोग जो हैं वो परवेज इलाही साहब भी नून लीग के भी तोड़ के बैठे हैं। तोड़ने से मुराद उनके अलाइनमेंट कर ली है, पीटीआई की लोगों के साथ भी अलाइनमेंट कर ली है। अब मुझे नजर ये आ रहा है कि इमरान खान साहब की पॉलिसीज की वजह से लोग मुस्लिम लीग की तरफ जो है वो देख रहे हैं, जो कि बड़ी एक अजीब बात है कि इस वक्त ना वो हुकूमत में है, ना वो कुछ डिलीवर कर सक रहे हैं, ना वो आवाम के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये भी मैं बड़ा वाज़ेह कह रहा हूँ। मगर इसके बावजूद लोग जो तवक्कुआत लेके खान साहब के पीछे गए थे वो डिलीवर नहीं हो सकी। ऊपर से खान साहब तो फिर इस्लामाबाद बैठे हैं, पंजाबियों के उत्ते तो बुजदार में बिठा छड़े ने, वो तो बिल्कुल ही बेटी पलीत होगी पंजाबियों की। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि अगले इलेक्शन में पीटीआई पंजाब में कोई फेवरेट होगी, ना पंजाबियों की फेवरेट होगी और ना वो इस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट होगी। ये या तो मुस्लिम लीग जो है वो तो इस वक्त तो आप कहीं भी चले जाएं तो उनका बैठे बैठे, एक वो लंदन में बैठे हैं, दूसरी इधर पाकिस्तान में, उनका बैठे बैठे वोट बैंक जो है वो बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ कोई आजाद एक ऐसा अलायंस भी सामने आ सकता है जिसमें वो जो लोग नून लीग से और पीटीआई से दोनों से तंग हैं, इलेक्टेबल हैं, दोनों को जांच चुके हैं, ठीक है जी, वो इकट्ठे होंगे और वो भी अगले आपको 1-1.5 महीने में कोई ना कोई सूरत नजर आ जाएगी और वो एक अपना इंडिपेंडेंट अलायंस में मूव कर सकते हैं। अच्छा शेख साहब, इसमें माजी में भी देखते हैं ना, माजी में भी हम देखते हैं कि जो सेंट्रल पंजाब पिछला इलेक्शन देख लें, जनूबी पंजाब ने ही वोट चेंज किया था ना, जनूबी पंजाब महाज बना था, फिर वो तहरीक इंसाफ में आ गए तो हो गया। सेंट्रल पंजाब जहाँ पे आप बात भी कर रहे थे, वहाँ पे तो नून ने मेजॉरिटी सीटें ली है, गुजरांवाला हो गया, सियालकोट हो गया, बाकी इलाकों में नून की सीटें थी। इसी तरह माजी में और जाएं, जब आप 2002 में देखें, एक मिलत पार्टी भी थी फारूक लगारी की, वहाँ पे भी इलेक्टेबल्स आ गए, फिर PMLQ भी आ गई थी। और इसी से जुड़ा सवाल है कि चौधरी परवेज इलाही क्या फिर रेलेवेंट हो सकते हैं? पंजाब में वो बैठे हुए हैं अब देखिए जिस वक्त मिलत पार्टी एक आप बात कर रहे हैं, इलेक्टेबल्स थे, वो भी एक एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी थी, फिर साथ ही काफ लीग एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी थी। उस वक्त जनरल मुशर्रफ की एस्टैब्लिशमेंट ने 8-10 जितनी पार्टियां भी एस्टैब्लिशमेंट से हेल्प लेना चाहती थी सब पे हाथ रखा था। एट द एंड ऑफ द डे जिस पार्टी ने ज्यादा जो है वो सीटें सिक्योर की, बाकी तमाम छोटी छोटी पार्टियों को उसमें जम कर दिया गया था। ये तो मैं आपको उस वक्त का सिनेरियो बता दूं, क्योंकि उस वक्त उन्होंने बड़ा स्मार्टली मूव किया था। अब जो सूरत हाल आपने साउथ पंजाब की और पंजाब की बताई है, साउथ पंजाब तो दोबारा साउथ पंजाब के लीडरों ने उसको उल्लू बनाया और लूट लिया, क्योंकि इमरान खान के साथ मिलने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने जाके वही कहानी दोबारा, वही स्टोरी, वही चूरन बेचने की कोशिश की साउथ पंजाबियों को कि अगर ਅਸੀਂ इमरान खान नाल मिल जावांगे तो 90 दिन में जो है वो साउथ पंजाब का फैसला और इलेक्शन से पहले फिर यही आ जाएगा, सुबह आ जाएगा। 2 साल होने वाले हैं, वो 90 दिन कितने गए? तो इन्होंने दोबारा साउथ पंजाब के नाम नहाद लीडरों ने साउथ पंजाबी के साथ जुल्म किया, दगा किया, धोखा किया और इन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट की जमात के साथ मामला सीधा कर। कोई बात नहीं। अब अगली जो रेलेवेंस आपने मुझसे पूछी है वो ये है चौधरी परवेज इलाही की। देखें, चौधरी परवेज इलाही की रेलेवेंस ऑन इट्स ओन इंडिपेंडेंटली बिल्कुल नहीं होगी अगले किसी इलेक्शन के अंदर। चौधरी परवेज इलाही की इस वक्त रेलेवेंस है बिकॉज वो पीटीआई के एलाय है। अगली दफा अगर नून लीग उनको कबूल करती है किसी एलाय की सूरत में तो वो किसी हद तक अपने डिस्ट्रिक्ट की हद तक रेलेवेंट हो जाएंगे। अगर वो ये समझते हैं कि पीटीआई और नून लीग की मौजूदगी में पंजाब में एज अ थर्ड पावर चौधरी परवेज इलाही साहब रेलेवेंट हो सकते हैं, तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब ये सवाल, क्योंकि आप लास्ट आपकी पॉलिटिकल जमात थी वो PMLN थी, अब नवाज शरीफ का जो बयानिया था, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ था, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है, उससे आप किस हद तक एग्री करते हैं पर्सनली, और क्या ये पंजाब में सेल कर सकता है ये जो उनका बयानिया है? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं ज़ाती तौर पे ना फौज के खिलाफ हूँ, ना फौज ने मेरा कोई नुकसान किया हुआ है। हाँ, मियाँ साहब के साथ फौज की लड़ाई हुई होगी, उसका नुकसान उन्हें जरूर किया होगा। जो लास्ट मीटिंग
میری میاں صاحب سے ہوئی تھی جس کو وزیر اعظم نہیں تھے الیکشن سے چند مہینے پہلے. میں نے اس میٹنگ میں بھی سب کے سامنے میاں صاحب کو یہ کہا تھا کہ شاید آپ تو فوج سے لڑ سکتے ہو مگر یہ جو باقی مسلم لیگ کے ایم این ایز ہے یہ کوئی کمانڈوز نہیں ہیں جنہوں نے جا کے اپنی فوج کے ساتھ لڑ پڑنا ہے, اور نہ ان کی عسکری تربیت ہے. یہ سیاسی لوگ ہیں, یہ ووٹ مانگنے والے ہیں. آپ انہیں ووٹ مانگنے پہ لگائیں, ڈسپیوٹ ریزولوشن پہ لگائیں. فوجیوں سے لڑنا یہ مسلم لیگیوں کے خون میں نہیں ہے. آپ زبردستی جو ہے وہ ان کو لڑانا چاہتے ہیں تو یہ اچھا رزلٹ نہیں آئے گا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں ہے اور آگے چلا گیا وہ بالکل غلط ہے کیونکہ اب وہ بہت زیادہ ہو گیا. مگر جہاں تک اپنی ملک کی فوج کو ملائن کرنا ہے میں بالکل اس کے خلاف ہوں اور کھلے عام بات کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک کی فوج جو ہے اس کو آپ کو بدنام اور کمزور کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. مگر اگر ان میں سے کوئی ایلیمنٹ ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ میں آ کے خود کو ایکسپوز کرتے ہیں تو پھر انہوں نے بھی سوچنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن جو آپ نے بات کی کہ آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نواز پنجاب میں بڑی ریلیونٹ ہوگی, اس بیانیے کے ساتھ کیسے ریلیونٹ ہوگی؟ پلس آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں کوئی نہ کوئی فوج میں ہے. پھر قبرستانوں میں آپ جائیں تو وہاں پہ شہیدوں کی تعداد ہے. تو جب اس طرح کی چیز ہے تو پھر کیسے ریلیونٹ ہو جاتی ہے؟ بالکل بالکل دیکھیں پنجابی جو ہے نا وہ فوج کے ساتھ چلتا ہے, رائٹسٹ ہے, مسلم لیگ کے ساتھ چلتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے نیریٹو میں اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے فوج کا نام اتنا ایکسپوز اور اتنا مس یوز اور ابیوز کیا ہے ہر چیز میں اپنی ناکامی کو بچانے کے لیے. پرائم منسٹر اپنی تقریروں میں ISIS سے لے کے پاک فوج تک کا نام 50,000 دفعہ کہہ چکا ہے کہ جو ایک پرسیپشن کریٹ ہوگی ہے پنجابیوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کو یہ لے کے آئے ہیں, عمران خان نے ڈیلیور کوئی نہیں کیا, مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان ہے, جاب لیسنس کا ذمہ دار عمران خان ہے, تو انڈائریکٹلی جو اس کو لائے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہے. تو بیسیکلی یہ پہلا اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ سے بننے والا وزیر اعظم ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ کو اتنا گندا کیا ہے جتنا آج تک کسی نے نہیں کیا. اچھا, لیکن آپ کے خیال میں شیخ صاحب آپ ہی سیاست کے پرانے کھلاڑی ہیں, کوئی اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ کے علاوہ کون سے ہماری حکومت آئی ہے اور کون سے ہمارا ایسا سیاستدان ہے جو اس کے علاوہ آیا ہو؟ اور پھر اس کے بعد جی عمران کے بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. میاں نواز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ سے آئے تھے, بھٹو صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ سے آئے تھے, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحب بڑا احترام ہے ان کا, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ سے یہاں پہ آ کے بیٹھی تھی. مگر اب ایک ہوتا ہے کہ جی کوئی روٹی تھوڑے سامنے لے آ کے رکھ دے, ایک ہوتا ہے کہ کوئی روٹی لے آ کے نہ پھر وہ لقمے بنا کے تھوڑے منہ وچ پانے شروع کر دے. اس میں فرق ہوتا ہے. سو اتنا بھی پپٹ کوئی نہیں رہا آج تک اسٹیبلشمنٹ کا, اور اتنا بھی اسٹیبلشمنٹ کو کسی نے ذلیل نہیں کیا جتنا عمران خان صاحب. اچھا, لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ بڑا کریڈٹ ہے کہ ایک پیج پہ ہیں, میں کرپٹ نہیں ہوں, جس کی وجہ سے ان کا پورا بیانیہ. اور اچھا اصل ان کے لیے جو اصل ہے ہونا چاہیے ایک پیج پہ, اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی تو وہ ملک کیا ہوگا؟ ملک کیا ہو, پہلے نہیں تھا. اسٹیبلشمنٹ کو ایک ہی پیج پہ ہونا چاہیے. مگر اب آپ اپنے تھانے دار چینج کرنے کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کریں, پٹواری چینج کرنے کے لیے بھی اچھا نہیں, اس پہ پوائنٹ آف ڈفرنس پہ میں آ جاتا ہوں نا, اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کریں. خیر جی اپنی پارٹی کی پریس ریلیزیں بھی آپ اسٹیبلشمنٹ سے ایڈٹ کرائیں, مطلب کوئی حد بھی ہوتی ہے. اچھا, لیکن ایک بات ہے جس پہ بڑا کلیئر کٹ ایک ڈفرنس ہے, وہ ہے عثمان بزدار. عثمان بزدار کہیں سے بھی اس طرف کی چوائس نہیں ہے, وہ عمران خان کی ذاتی چوائس ہے, اور کئی دفعہ پریشر بھی آیا لیکن عمران خان نے وہ برداشت بھی کیا. اب 2.5 سال ہو گیا عثمان بزدار صاحب کو, اب 2.5 سال مزید رہ گئے. اب کچھ بیانات بھی آپ دیکھیں کہ عثمان بزدار کے اگریسو آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, متحرک بھی ہو گئے ہیں. تو کیا اگلے 2.5 سال میں عثمان بزدار نے جو سیکھا ہے کچھ ڈیلیور کر پائیں گے؟ کچھ امید ہے آپ کو؟ مجھے تو عثمان بزدار سے یا PTI کی پنجاب کی حکومت سے کوئی امید کوئی نہیں ہے. I have to be very clear. مجھے تو ان سے امید کوئی نہیں ہے جی. یہاں اس وقت تو صرف ایک تو لوگ مال بنا رہے ہیں پنجاب میں, دوسرا لوگ وکٹمائزیشن کی سیاست کر رہے ہیں, تیسرا کوئی کام نہیں ہے. اچھا, اس میں اگر دیکھ لیں کہ اگر ڈیلیوری اگر ہوگی, آپ نے کہا 5% کی, اگر 15-20% بھی ہو گئی, پھر کیا کوئی گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہوں گی کہ آخری سال میں کوئی کام ہو گیا, بجٹس آنا شروع ہو گئے, اکانومی ہماری ریوائیو ہو گئی, مہنگائی کم ہو گئی؟ آخری سال دے بجٹ نال کچھ نہیں جو ہوتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جس وقت سارا بار جو تھا نا, جو وہ خلاف تھا افتخار چودھری کے, اور اس وقت کسی نے موو نہیں کی اور وکیلوں کی ہیلپ نہیں کی, وکیل گالیاں نکالتے تھے افتخار چودھری صاحب کو, اور جس وقت ٹائم چینج کرنے تھا کیا نہیں. اس کے بعد جب جنرل مشرف نے ان کو نکالا تو وہی وکیل جو مہینہ پہلے گالیاں نکال رہے تھے وہ ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. چیزیں ٹائم پہ اچھی لگتی ہیں, ٹائم کے بعد چیزوں کی افیکٹونیس وہ نہیں رہ جاتی جو ہوتی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری سالوں میں آپ بجٹ دے لیں, نوکریاں دے لیں, جو آپ کی 3-4 سال ضلالت ہو جاتی ہے وہ آخری سال کی کمپنسیشن سے پوری نہیں ہوتی. اچھا, یہ تو ہو گیا. اچھا, اب کچھ بات میں کرنا چاہوں گا PDM کی موومنٹ کی. PDM کی موومنٹ میں کوئی جان نظر آ رہی ہے, یا پھر یہ جس طرح کے یو ٹرنز اور پیپلز پارٹی نے جس طرح بیچ میں سے اپنا علیحدہ سے راہ نکال لی, تو اب کوئی PDM کی ریلیونس ہے یا اب ختم ہے؟
मुझे सिवाय पूरी पीडीएम में फजल रहमान के अलावा किसी पार्टी में कोई जान नजर नहीं आती। और सेनेट के इलेक्शंस की अब मैं बात करूंगा कि सेनेट के इलेक्शंस में क्या कोई सरप्राइज एक्सपेक्टेड है कि पीटीआई के लोग टूटेंगे या पीएमएलएन के टूटेंगे? अगर सीक्रेट बैलेटिंग हुई, फायदा किसको होगा? सारे आने टूटणगे। ये तो डिपेंड करता है कि आजाद लड़ने वाले के पास पैसा कितना है। यानी ये वो रवायत है। और ये पैसे का तोड़ क्या है, इसका क्या किया जाए? ओपन में भी लोग नहीं मान रहे। पैसे का कोई तोड़ नहीं है, ये कई हजार साल की रवायत है। इसका तोड़ कौन का? करप्शन का कोई तोड़ है? कितने 100 सालों से चल रही है। पैसे का कोई तोड़ नहीं है। ये सिर्फ बंदे आप याद करें, मतलब अल्लाह ताला इतनी बड़ी जिम्मेदारियां देता है, इतना डेकोरम, आप एमएनए हैं, कितने हजार लाखों आदमियों के नुमाइंदे, आप सेनेटर हैं, कितने बड़े हाउस के मेंबर हैं, अगर फिर भी आप ये छिछोरी हरकतें करें कि पैसे लेने देने वाली, तो बात फिर ठीक है, वो तब कम चल रही है, दुनिया चल रही है। अच्छा, इसमें इस मौके पे आप क्या मशवरा क्या देना चाहेंगे? एक तो ये पीएमएलएन की अगर आपकी क़यादत नवाज शरीफ साहब अगर आपको कहें कि मशवरा दो, तो नवाज शरीफ को आपका क्या मशवरा होगा? पहला मशवरा तो सीधा सीधा ये है कि आप सियासतदान हैं, सियासतदानों की फौज से कोई लड़ाई नहीं। आपने हमेशा फौज के और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के मिल के मामलात हल किए हैं। अगर अब भी आपको कोई ऐसा मौका मिलता है तो आपको बैठ के मामलात हल कर लेने चाहिए। वो देखें ना, आप हिंदुस्तान से बात करने के को प्रमोट करते हैं, अमेरिका से बात करने को प्रमोट करते हैं, ये हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है। आपको बात करके मुल्क की बेहतरी के लिए मेरे ख्याल में एक फेयर इलेक्शन मांगना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अपने लिए सीटें मांग लें, मगर ये मामलात खत्म करें। इस लड़ाई से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अच्छा शेख वकास साहब, ये तो आपने बात की नवाज शरीफ की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्या मशवरा देंगे आप? और दूसरी तरफ पीटीआई की हुकूमत है। खान साहब को अल्लाह ताला ने बहुत मौका दिया, बहुत बड़ा मौका दिया है, चाहे वो जिस वजह से भी दिया, जैसे भी दिया, अल्लाह ताला ने ये इज्जत दी है। बेशक किसी के कांधों पे चढ़ के आए, मगर ये बहुत बड़ा एजाज है जिसके लिए उन्होंने कई साल मेहनत की और आखिर अल्लाह ताला ने उनको उससे नवाज दिया। देखें, वो मेरे वजीर आजम में आपके हैं, मेरा सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, मगर एहतराम अपनी जगह जरूर मलूज़ खातिर रखते हुए ये कहूंगा कि अल्लाह ने उनको जो मौका दिया है वो आस पास के इमेच्योर स्टूपिड लोगों की बातें सुनने की बजाय कुछ मेच्योर और तजर्बेकार लोगों की बातें सुन के आखिरी दिन तक भी जितना वो ऑनेस्टली डिलीवर कर सकते हैं उसकी कोशिश करें। बाकी अल्लाह ताला की जात है, वो किसको नवाज दे और किसको ना नवाजे उसकी मर्जी है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का शेख वकास।